नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत करुछि राहुल न्यूज बॉय चैनल को। दर्शक बंधु, आज आम देखा आज राशिफल। जानतु क्यों राशि केमिति रहिबो आज दिन। दर्शक बंधु, वीडियोटी शेष पर्यंत आपण माने निश्चय देखंतु। आज दिनटी किछिटा चैलेंजिंग रही पारे दर्शक बंधु, तेणु जेकोसी निष्पत्ति भावी चिंतिकी नियंतु। आपण माने धन लेन देन रे सतर्क रहतु एवं अनावश्यक खर्च उपरे आपण माने ध्यान दियंतु। काम रे विलंब किंबा मानसिक चाप आसी पारे, का सहित तर्क करने को दूरे रहतु। यात्रा समय विशेष सावधान रहतु। आपण माने दर्शक बंधु, शेष पर्यंत निश्चय देखंतु वीडियोटी को। मेष राशि, आसंता काली आत्मविश्वास बढ़िबो एवं नुआ काम आरंभ पाई दिनटी भल रहिबो। कार्य क्षेत्र में निज प्रयास रे लाभ मिल पारे। आपण मानकु अटकी थिबा काम आगु बढ़िबो। आर्थिक दिगरे मध्यरे भल फल मिलिबो। परिवार रे खुशी परिवेश रहिबो। दर्शक बंधु, आपण मानकर राशि रे बजरंगबली को हनुमान चालीसा जप करतु। आपण मानक दिनटी भलरे कटिबो। मेष राशि भाई भौणी हनुमान चालीसा जप करतु। वृष राशि, दर्शक बंधु, वृष राशि, आज मंगलवार दिनटी किछिटा चैलेंजिंग रही पारे। तेणु जेकोसी निष्पत्ति भावी चिंतिकी नियंतु। धन लेन देन रे सतर्क रहतु एवं अनावश्यक खर्च उपरे आपण माने ध्यान दियंतु। काम रे विलंब किंवा मानसिक चाप आसी पारे। आपण मानकु का सहित तर्क करने को आपण माने दूरे रहतु। यात्रा समय विशेष सावधानता सह आवश्यक आपण मानकर। मिथुन राशि, दर्शक बंधु, मिथुन राशि, आज दिनटी जोगाजोग एवं व्यावसायिक कार्य रे भल सफलता मिल पारे। आपण मानकु नुआ सुजोग मिलवार संभावना रही। अटकी थिबा पेमेंट किंबा धन पाई आशाजनक खबर आपण मानक मिल पारे। आपण मानक पाई खुशी खबर। चाकरी रे दायित्व बढ़ी पारे। निज योजना को गोपन रखी काम करबा भल हेबो। आपण मानकर दर्शक बंधु। कर्कट राशि, दर्शक बंधु, कर्कट राशि रे माँ बापा भाई भौणी पाई आज दिनटी कार्य क्षेत्र में मिश्रित फल मिलिबो। अधिक चिंता न करी निज काम उपरे ध्यान दियंतु। आपण माने धन संबंधी किछि चिंता रही पारे, किंतु परिस्थिति धीरे धीरे सुधरी जीवो। परिवार कार साहाय्य मिल पारे। मानसिक शांति पाई आज ध्यान दियंतु। बजरंगबली को पूजा अर्चना करंतु। आपण मानक दिनटी भल कटिबो। सिंह राशि, दर्शक बंधु, सिंह राशि रो माँ बापा भाई भौणी पाई आज दिनटी आपणकर पाई दिनटी उत्साहजनक रहिबो। व्यवसाय रे नवा डील किंबा लाभजनक सुजोग आसीपारे। आपण मानकर जीवन रे उच्च अधिकारी सहयोग मिलिबो। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसीबो। प्रेम और पारिवारिक संपर्क रे मध्य भल फल मिलिबो। आपण मानक दर्शक कन्या राशि, दर्शक बंधु, आज दिनटी आपण मानक पाई काम रे एकाग्रता बढ़िबो एवं पुराना काम संपूर्ण करि पारिबे। चाकरी रे नुआ दायित्व मिल पारे। धन आसीबार रास्ता खोलिबो, किंतु खर्च मध्य बढ़ी पारे। सेतिबाई सतर्क रहतु। सहकर्मी सहित भल समय रखंतु। स्वास्थ्य प्रति अवहेला जमार भी करंतु नहीं। दर्शक बंधु, आपण माने बजरंगबली को पूजा अर्चना करंतु। आपण मानकर दिनटी भल कटिबो। तुला राशि, दर्शक बंधु, तुला राशि, आज दिनटी गात चंद्र प्रभाव मानसिक चाप काम रे बाधा आसीपारे। से आपण माने जमार भी मन दुख करंतु नहीं। गुरुत्वपूर्ण धन लेन देन रे किंबा बड़ निष्पत्ति नेबारे सतर्क रहतु। कार कतारे भाव प्रवण न होई तुरंत प्रतिक्रिया नियंतु नहीं। यात्रा समय सावधान रहिबा भल। दर्शक बंधु, आपण मानक पाई शांत मन रे काम कले बड़ समस्या एड़े पारिबे। आपण माने सेतिपाई कौन सी काम करने पूर्व आपण मैंने भावी चिंतिकी करंतु।
ବିଚାର ରାଶି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଚାର ରାଶିର ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ଦିନ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା କାମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଟକିଥିବା କାମରେ ଗତି ଆସିପାରେ। ଘରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ଆପଣମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ। ଧନୁରାଶି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧନୁରାଶିର ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଥିବାରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ନୂଆ ଯୋଜନା କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମିଳିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ନୂଆ ସୁଯୋଗର ସଂକେତ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ। ମକର ରାଶି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମକର ରାଶିର ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବଂ କାମ ଚାପ ଅଧିକ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର। ତେଣୁକରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଅଫିସରେ କୌଣସି ବିବାଦରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ପରିଚିତଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର। କୁମ୍ଭରାଶି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସୋମବାର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାବରୁ କାମରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ ମାନସିକ ଚାପ ରହିପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ତର୍କ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ ଲେନଦେନରେ ସତର୍କତା ରହିବ। ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଭାବନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ। ମୀନରାଶି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୀନ ରାଶିର ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅଟକିଥିବା କିଛି କାମ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୌଣସି କାମ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଟକି ଯାଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ସମାଧାନ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧନ ଆସିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପରିବାରରେ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲଗାଇଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଶି କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ।